صل علی محمد آلہ وأصحابہ بالصدق والصفاء ما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پڑھی ہے، جتنے علماء کرام یہاں مدرسین ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، میرے خاص طور پر وہ مخاطب ہیں۔ دوسرے حضرات جو ساری زندگی نیک مجالس میں جاتے رہے، علماء کرام کے بات سنتے رہے، وہ میرے مخاطب ہیں، اور جو میرے جیسے سیدھے سادے آدمی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے امکان بھر میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں پٹھوار کا رہنے والا ہوں، پٹھواری زبان بہت اچھی طرح سے بول لیتا ہوں۔ میرپور اور پٹھوار کی زبان آپس میں چچیری بہنیں ہیں، اتنی دوری نہیں ہے ان دونوں میں، تہذیب میں، اخلاق میں، بول چال میں، لباس میں اکثر بیشتر ایک دوسرے سے مشابہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ جس کا سیغہ اس میں تفضیل کا نکرے کی طرف مضاف ہو، قواعد کی روح سے وہ تفضیل کل ہے، یعنی جتنی امتیں دنیا میں امت کہہ کے کہلا کے آئی ہیں سب سے تم اچھے ہو۔ اور اچھائی کے دلائل کیا ہیں؟ اخرجت للناس، یہ لام انتفاع کا ہے فنی طور پر، یعنی لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے۔ الناس میں الف لام استغراقی ہے، یعنی جس پر انسانیت کا لفظ صادق آتا ہے نا، انسانی کمیونٹیز جتنی گزری ہیں سب کے لیے تمہارا وجود فائدہ رسان ہے، نفع رسان ہے، یعنی تمہارے وجود سے تمام انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے۔ اب اس کی تفسیر کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ جتنی اولاد آدم ہے، یہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی امتیں ہیں، وہ سارے انسان ہیں، تو اگر ان میں اس امت کا فیضان گیا ہو تو پھر یہ ترجمہ صحیح ہوگا، اگر ان ساری امتوں میں یہ فیضان نہ گیا ہو تو پھر یہ بات صادق نہیں آئے گی۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس امت میں ایسے بندگان خدا ہیں کہ سابقہ جتنی اولاد آدم گزری ہے سب کے اندر جو بزرگی اور ولایت کی قسم کا فیضان ہے وہ اس قبیلے سے، اس خاندان سے، اس خاندان کے کسی ایک شخص سے تمام سابقہ امتوں کو فیضان پہنچا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس شخص کا میں نام بتلاؤں وہ نام اس کا کیا ہے؟ یہ ابھی جن کے نعرے مارتے تھے، جن کو علی علی کہتے تھے، ان سے یہ فیضان گیا۔ اس پر شہادت اگر میں اپنی برادری کے کسی بزرگ کی شہادت پیش کروں تو ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہو، بائس قسم کی ایویڈنس ہو، تعصب سے کوئی گواہی دے رہا ہو کہ مثلا میں ہوں مولا مرزا کی اولاد میں سے ہوں، میرے ساتھ کے جتنے سید ہیں وہ اولاد مرتضیٰ میں سے ہیں، ان کے دھڑے کی بات کریں۔ اگر ایک بندہ سید بھی نہیں ہے، قادری بھی نہیں ہے، چشتی بھی نہیں ہے، سہروردی جو سلسلے حضرت مولا مرتضیٰ سے چلتے ہیں ان سلسلوں میں سے کسی کا مرید نہیں، نقش بندی ہے، اگر وہ اس کی تائید کرے، وہ اس کی تفسیر کرے پھر تو ماننا پڑے گا۔ اس کو قانون کی زبان کہتی ہے ایکسکلپٹری ایویڈنس۔ ایک وہ آدمی جو اس دھڑے سے تعلق نہیں رکھتا، غیر جانبدار آدمی ہے، امپارشل ایویڈنس، یہ وہ شہادت ہے، اس کو آپ ٹکرا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر مظہری، تفسیر مظہری کے مصنف ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، 1225 جن کا سن وفات ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، مرزا مظہر جان جانا نقشبندی مجددی کے خلیفہ برحق ہے، اور کمال درجے کا صوفی آدمی ہے۔ یہ ان کی تفسیر ہے میرے سامنے، اس کا نام ہے تفسیر مظہری، جلد 2 صفحہ 120۔
मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। और फज़ील रिजाल व हाज़िल उम्मत अक्सर इबलागुम व इरशाद व अक्सर जज़बन इलल्लाह मिनल उम्म साबिक़त का इस उम्मत के जितने रिजाल हैं वो पहली उम्मतों के मुकाबले में उनका जोर ज़्यादा है। का किस तरह समझते हो जोर ज़्यादा है? का वाक़यात की दुनिया ये बताती है कि इनका जोर ज़्यादा है, ये ज़्यादा जोर वाले खुदा की तरफ खींचने का काम ये ज़्यादा ताकत से करते हैं। ये कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के तहत ये लिखते हैं। ये बात तो समझ में आई है ना कि साबिता उम्मतों के लिए अगर फैज़ आसान साबित ना हो सके तो फिर ये आयत का तर्जुमा ये करना गलत होगा। और कवायद की रूह से एग्जैक्टली राइट माशाअल्लाह कि तुम सब उम्मतों से अफजल उम्मत हो, क्योंकि तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए, लाम इंतिफा का लिन्नास में लाम इंतिफा का है, लोगों के नफ़े के लिए बने। अगर इस उम्मत में कोई ऐसा शख्स न मिले जिसका नफ़ा पूरी इंसानियत को पहुंचा हो तो फिर ये आयत का तर्जुमा करना सही नहीं होगा। इसके अंदर फरमाते हैं, ये जिल्द दोम सफ़ा 120, उसके अंदर आप फरमाते हैं कि रिजाल हाज़िल उम्मत अक्सर इबलागुम व इरशाद व अक्सर जज़बन इलल्लाह सुब्हानहु व तआला लिअन्ना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आरा कुतबा कमालातिल वलायत। अली जो है ये मरकज़ है जो वलायत के कमालात जितने हैं, जिस तरह किसी नबी को नबूवत सरकार को निकाल के नहीं मिली, सरकार ने इनायत फरमाई है, इसी तरह किसी वली साबिका उम्मतों में भी इसको निकाल के किसी को वली नहीं बनाया। वलायत इसको दी गई और इसके वसीले से फिर आगे तकसीम हुई, वो जिधर जिधर गई है वो सारे वली बने हैं, पर बनाए किसने हैं? अली। सुजायद साहब, आप ये जितने मुफ्ती आगे मुझे दौड़ भाग करते फिरते ना, आपका इदराक उनके मुकाबले में अरबी ज़्यादा है। ये यहाँ से बारिश होती है। रिजाल हाथ उठ के ना देखें। रिजाल हाज़िल उम्मत अक्सर इरशादन व अक़वा तासीरन फिन्नास बिलजज़्ब इलल्लाह सुब्हानहु व तआला। इस उम्मत के जो रिजाल हैं, मर्दान खुदा हैं, उनकी तासीर, उनकी कुव्वत जाज़िबा, लोगों को खींचने की ताकत पहली उम्मतों के मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। और बड़ा साहिब कमाल ये मिर्ज़ा मज़ल जाना रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ानदान नक्शबंदिया आलिया, उनको अपनी सदी का मुजद्दिद मानते हैं। ये शाही ख़ानदान, मुग़लों के शाही ख़ानदान के फर्जंद थे, ये उनके खलीफा है। शागिर्द शाह अब्दुल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी के, वो कहते काना कुतबा इरशाद कमालातिल वलायत अलीयन अलैहिस्सलाम। मैं तो नहीं कहता अलैहिस्सलाम, ये काजी साहब वकाना कुतबा इरशाद कमालातिल वलायत अलीयन अलैहिस्सलाम। जो कमालात वलायत हैं उनका पहला मरकज़ कुतुब किसको कहते हैं? कभी आपने देहातों में कहीं पनचक्कियों पर से आपने दाने पिसवाए हो गए, जंदर जंदर जिन्हें क्या ये पानी में चल रहे, फारसी में आसियाब उनको कहते हैं, रहा भी कहते हैं अरबी में। उसके अंदर एक छोटी सी कीली होती है, वो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर फिरता है। अगर वो कीली सलामत हो तो वो फिर सकता है, अगर वो कीली मिट गई हो तो ऊपर वाला फिर नहीं सकता। वो कीली के जिस पर पूरी कायनात के वलायत के जो पार्ट है वो फिरते हैं, वो अली है। अली का नाम लेते हैं, घबराते क्यों हो? हर मौलवी ने अपने नाम के या आगे पीर लिखा हुआ या पीछे पीर लिखा हुआ है। ये जो सैयद होने की बीमारी है ये भी इस वजह से लगी है। हम लोग अभी बड़े बड़े हो गए, हमें नहीं पता था कि जो सैयद ना हो वो भी पीर हो सकता है। जब हम किसी से पूछे कि पीर साहब हैं आप? पीर साहब
یہ کون سے سید ہیں آپ؟ کہتے سید نہیں. ہم کہا کرتے تھے سید نہیں تو پیر کیسے؟ لیکن میں سمجھا کہ پیری کے کورس میں سید ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے راجپوتوں سے بھی سید بنے. اور کہتے ہیں جو مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ مانے، میں ان کو سنی نہیں مانتا. جب ان کی کتاب پیش کی جو طارق نسب آل رسول ہے، اس کے دوران لکھا کہ سید کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ اولاد حسنین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. راجہ کہلاتے ہو کہلاؤ، ہمیں کوئی تھا. اپنی اپنی ہمت کی بات ہے. بھلا چنگا پتا ہے کہ پاکستان میں مستری کی اولاد میں سے یا راجہ بنتا پھرتا ہے، اور ذرا کوئی سید اس کا انکشاف کرے تو فوراً کہتے ہیں یہ شیعہ. یار یہ حادثہ سب سے پہلے علی مرتضیٰ کو پیش آیا ہے. سب سے پہلے جس کے شاگرد باغی ہو کے کافر کہا ہے وہ خارجی تھے، وہ سارے کے سارے شاگرد تھے جناب حیدر کرار. ہمیں اس سے مختلف قسم کا تجربہ نہیں ہوا. پہلے باغی جنہوں نے استاد کو کافر کہا، اس کو کہا جو سب سے پہلا مسلمان تھا. سب سے پہلا مسلمان علی بلا خوف کے تقدیر. مسلم اول شہ بردہ علی.